পাইটাই বেশি করে নিয়ে নেয়। সোজা করে সিঁড়িটা লাগাবো। তোমাকে তিনটা মন্ত্র বলতে হবে, হ্যাঁ? আমি মন্ত্র বলবো, হ্যাঁ, তিনবার মন্ত্র বলবো, সোজা করে লাগাবো। সাং বাজা উলু দাও। ओम शिररत्न समउज्ज्वल वही भानु समप्रभा स्थायी दीर्घायु कुरु भुवने भुवनेश्वरी सावित्री आय पितलो ओ अब दाओ ओम शिररत्न समउज्ज्वल वही भानु समप्रभा स्थायी दीर्घायु भुवने भुवनेश्वरी सावित्री देरा बसित देरा भागा देरा अच्छा এটা তুলবা এবারে ওরা যা করছে